دامن بچھا کے مانگو تم اپنا 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 دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو 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 حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا 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 بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور حضور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو 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 حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، میں ہنمانڈی کے نوجوانوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا 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 جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا۔ ایسے نہیں، ذرا پورا مجمع ذرا سا لہک کے بول دے سبحان اللہ۔ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آج ہنمانڈی شریف میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، لگنا چاہیے کہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا۔ انہی کی چوکھٹ انہی کی چوکھٹ انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت خواجہ کا ہندوستان۔ حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا۔ انہی
की चौखट, उन्हीं की चौखट, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और आहिस्ता से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। रसूल अकरम के आस्ताने, रसूल अकरम से, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, से मांगने का वसूल है ये। दुरूद लब पर, दुरूद लब पर, दुरूद लब पर, दुरूद लब पर, दुरूद लब पर सजा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, से मांगने का वसूल, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का वसूल है ये, से मांगने का वसूल है ये। दुरूद लब पर, दुरूद लब पर, दुरूद लब पर, दुरूद लब पर सजा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर हुजूर देंगे, हुजूर देंगे। जाफर है क्या? अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। करीम दाता अजीम आका, करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता अजीम आका, करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, के दर पे कोई कमी नहीं है। तुम अपनी आंसू, तुम अपनी आंसू, तुम अपनी आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे।